Good day, sir. This is the process of our system prototype. So then this is our home page. We add video for aesthetic look and the product and brands and footer. So pag pinindot ito, then mapupunta tayo sa sign in. Then ito naman for back. So sa sign in, pag tayo sign in, mapupunta tayo sa login. So pag click tong back, mapupunta tayo sa sign in. So tapos after login, mapupunta tayo sa main page. So this is our product. And meron siyang hover and hover sa buy now, then itong add to favorite or heart eye icon. Then same lang din sa ibang brand. Then sa cart, you add checkbox. Yan. Ito, checkbox. Kung anong gusto mong i-check out, then meron ding quantity. Pag check out, mapupunta tayo sa checkout page. Then information, payment method, and yung mga product kanina. Sa pag cash on delivery placeholder, may lalabas na order place. So meron ding profile page, your details, then address book, default address, history status. Ito yung mga order kanina, completed, to ship, then wish list, then notification setting. Kunyari, i-on lang natin yun, then on, then save, then customer service, then sa pag log out, mapupunta kayo sa home page. So next is yung sa admin. So ito pa lang yung nasisimulan namin sa admin. Itong dashboard po. Yan lang po, sir. Thank you.